fɔlɔ. Naam. An y'a bila yɔrɔ min na an b'a ta ye. Tiɲɛ o ka kan. N'o de. Naam. Seydina Ali. Belebele. Ani jinɛ kafiriw ka mankan. Naam. U ka kɛlɛ. Birru zaatil alami. Naam. Walima ardul zaatil alami. Tiɲɛ. Dugukolo taamasiyɛn kan. Naam. Walima kɔlɔn taamasiyɛn la. Ni Ala sɔnna nin y'an sigi ko 4 n'a ye. Tiɲɛ. Siga foyi t'a la Sangare. A kasɛti numéro 4 na. Naam. Ni Ala sɔnna su in na nin y'o daminɛtɔ ye. Tiɲɛ. Siga foyi t'a la. Seydina Ali. Naam. Ala ye bonyaw kalifa a la. Tiɲɛ. Seydina Ali. Naam. Ala ye fayidaw kalifa a la. Tiɲɛ. Seydina Ali. Naam. Ala y'a bila koba bɛɛ ɲɛfɛla la. Tiɲɛ. K'a bonya ni Ala ka bonya n'a ye. Siga foyi t'a la Sangare. Bonya ye Ala ta de ye. Tiɲɛ don. A b'a di mɔgɔ ma min y'a ja. Walahi. Wa a ye Ala ja ka bonya bɛɛ kalifa Seyidil Bashar la Muhamadi. Wasali. Wa a ye Ala ja ka bonyaw kalifa Seydina Ali la. Tiɲɛ. Siga t'a la. Kɛra. Foyi ma gɛlɛya a bolo diɲɛ kɔnɔ. Naam. N'a pɛrɛnna ni Ala ma bɔnɛ da mɔgɔ kula. Allahu akbar. Imam Ali. Naam. N'a mɔgɔ b'e la. N'a pɛrɛnna. Naam. O yɔrɔ bɛɛ i bɛ bala k'i minɛ ne k'i sigi hali tugu a kalama. Allahu akbar. Belebele. Seydina Ali. Naam. Imam Ali. N'a pɛrɛnna. Naam. Pɛrɛnkan kelen dɔw la a dimine. Tasuma bɛ wuli jɔ de la k'i minɛ k'i ba. Allahu akbar. Belebele. Cɛ min kɛra cɛ ye kɛnɛ ma. Naam. Ka kɛ cɛ ye so kɔnɔ. Ka kɛ cɛ ye Ala ka dali bɛɛ la. Kabako. Asa bɛɛ kalibi. Belebele. A ka jinɛ kɔlɔ ka jeti numéro 4. Naam. N'i y'o daminɛtɔ ye. Tiɲɛ don. Siga. N y'a f'i ye ko walada in ka ja. Naam. Taruku in ka ja. An bɛ taa n'a ye dɔɔni dɔɔni. Ayiwa. Ni waati y'an bila yɔrɔ min bɛ n kɔri. Ayiwa. An b'a tɛmɛ yen. O ka kan. Wa ni Ala ye waati wɛrɛ jira an y'a bila yɔrɔ min na. Naam. An b'a tɔ yɔrɔ la. Sangare. Ni Ala sɔnna. Naam. Ala bɛna an dɛmɛ f'a bɛna ban. Sɛmɛ ɲɛmisɛn o bɛ kɛ. Anw y'a bila yɔrɔ min na. Naam. N'i y'a mɛn ko jinɛ kɔlɔ kasɛti. Seydina Ali ni jinɛ kafiriw ka kɛlɛ. Naam. Fɛn dɔw de bɛ kɛ. Min b'a to o bɛ se ɲɔgɔn ma. Tiɲɛ don. Siga t'a la. O sababu ninnu. Naam. An b'olu de ka fɔlɔ. Siga foyi t'a la. Yanni imamu yɛrɛ ka sira minɛ. Tuma min na ni kira sallallahu alaihi wa sallam. Wasalim. N'a ni sahabaw bɛ kungo kolon in kɔnɔ. Naam. Dugukolo taamasiyɛn kan. Fɛn minnu kɛra o kɔnɔ. Ni Ala sɔnna an b'o de sanfɛ. O ka kan Sangare. Ok. Non. La 4e partie de l'histoire de l'imam Ali et les mauvais djinns dans le puits. A ko nin ye jinɛkɔlɔ kasɛti numéro 4 nan ye. Tiɲɛ don. Seydina Ali ani jinɛ kafiriw. Naam. Nous nous mettons sous la protection du Dieu Tout-Puissant. An bɛ Ala ta ka deli se bɛɛ bɛ Ala min ye. Amin. Faga bɛɛ bɛ Ala min na. Naam. Contre tous les maux de la création. Wa Ala k'an kisi ka bɔ dafɛ bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma. Amin. Naam. Nous commençons par le nom d'Allah. N'an ma an y'an sinsin Ala tɔgɔ barikama ye se bɛɛ bɛ segin Ala min ma. Naam. L'omniprésent et le clairvoyant. Ala min bɛ yen fa bɛɛ a tɛ sa wa Ala min a ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ la wa a bɛ kɛ yen waati bɛɛ. Naam. Ensuite, que la paix et le salut soient sur notre Sauveur. Namura min sɔnni kira sanuma kan sallallahu alaihi wa sallam. Wasalim. Muhamadu kɔni. Wasalim. An bɛ sɔn a kan. Wasalim. Namura an ka foli bɛ mɔgɔ o mɔgɔ de la ka ni baro in bɔ. Seydina Ali ka jinɛkɔlɔ kasɛti. Naam. Mɔgɔ o mɔgɔ de la ka kuma kan. An ka foli bɛ u bɛɛ ye. O ka kan. An ka dugawu b'u bɛɛ ye. O ni foli ka kan. An y'a bila yɔrɔ min na sa. Naam. Tuma min na ni cɛ ta ye. Ani Abdul Aziz Arabiyata. Naam. Olu ɲɛsin kɔlɔn ma. Kabakow bɛ kan ka kɛ jinɛw fɛ. Naam. Jinɛma yɛlɛma ko. Ani masuru ko. Naam. Ani tasuma pɛrɛnkanw. Ani tasuma serikaw. Kabako. O kɛra min kɛ cɛ ta in tora ka kuranɛ hayaw kala. Naam. Aya gɛlɛnw. U ye ayatal kursiw kala.
Naam. Kala ka di jaku mungala. Ka kula uzu bera bi nasi kala. Ka bera bi falaki kala. Ka kula wala ungala no suratul ikhlas. Aha. Kuye ala to ko gelo ungala. Naam. O bela. Aha. Tasuma bi nyaka kata. Dino perenga bi juguya. O kuye ka bi juguya. Ayo kabako. Olu bolo fo fenga na no ko ga gele ya. Ino do mi mo kera. Yo fiye ni siraye dalu ko. Dalu ti mo gonya. Ai. Kabako. Sabo i jasira ne yere. I kan na dalu mi ki lakana. O dalu yere ke to la ala ko wuzu zunu di kala kanya bi. Ai. Sangare. O ma trabe tere minga. Ka kala ka tuzma ka brebe. O ko bledre. Sigato la. Otuma. Tuma min ni jino ka kabo ko boyana. Ke tai. Ulu nyechi ugoro mako mi seguko. Ayo. Abdul Aziz Arabia. Ale de wele bla tai ma. Ako inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ako na tara. Ana sai. Dodola. Siga foito. Na turaya. Ana saya. Wallahi. Akara kire javare. Ayo mai. Ana ga toro be ala sai. Dodo abba bi sagala ma da selitu. Chindo siga foito Allah. Wani kuma imla yorena. Na. Il dit aussi, Akotuguni. Abdul Aziz bi kapma. vous et vos problèmes sont pour Dieu. Ako aw na ga kuma be ala sai. Na. Et vous retournerez un jour envers lui. Wallahi dodo la ana sagala ma sai ubane ko. Na. Si vous partez, vous mourrez. Ako na tara bisa. Et si vous restez, vous mourrez aussi. Na turaya anasa. Dès qu'ils ont entendu les dits de Abdul Aziz, ils ont eu tous la foi. Les 10 personnes se rapprochèrent près du puits satané. Abdul Aziz n'a pas peur et il est prêt à tout. Abdul Aziz masrafio amayerefio alabe mabbe ka fongo fengera ni fongo fengera la ajemna be na les 10 personnes se sont arrêtées. Oui, doit coffrer. Na ils n'ont pas fui. On va mourir. Nous devons coffrer. Abdul Aziz ben yafe abitalla Yau magana. Min dun ka fi ni saba ke tai. A ke kelen wo kelen ni o lakale kitabu tigi mi. Doni ba mi. Mo doni ngala islamia kitabu la o be ado ka fo ni ke tai ke kelen wu. Yo, siga fo inshallah. Na jino ko. O ko wore. Ai, non. Mais il ne s'approchait plus. Ke tai jo. O ti table. O ti segi. Ouais. Ayo. Wani mafanya mlera. Ibe ngite. Ateta jombe. Ubaga nyo vlevle. Abdul Aziz bi talila. Ati koflesu. Ayo. Levele. Na. Abdul Aziz, l'homme qui n'a pas peur, il s'approche. Wallahi ko Abdul Aziz kemi masraf kiyo. Abika nga gera kolola. Ale de ya rira. Kriya kele ga fo joni bita. Ale de yitega wuli. Le kire ke tami waraka ko lu do matable o matago ko kabuli ngu mata kana family ulu do balaje aywa kabako ijando labe aywa nabi ko ke e bi mala alakama ni gelema dona e de ba gele aso chendu e bi mala nafkiyala ni gelema dona iti toro so de sawi wuli sigatola mais nunu de nandige koy na ceyere lanze me treminga ni tani saba cekelen wo cekeli abedi tiga ba mo ci billahi kambe fa Allahu akbar akelingile be kabako mais ceyna me treminga ni ko do chendu Les cris de Satan diable s'augmentaient. Dino ka kule kandu ka prenga abitukuya Perenga bi bo safe abi bo dugugoro perenga bi ga bo kote bela iba fo ka bokolo ka karsisa kabako iba fo dugugoro ka wolu dino bi ko klo Jusqu'à ce que la terre tremble. Wallahi fo dugugoro bi yere dino kule kandu perenga dugugoro bi yere Abdul Aziz Baka ati yere Allahu akbar bele Naam
Directement, un diable sort du puits. o yɔrɔ bɛɛ jinɛ dɔ girinna ka bɔ kɔlɔn kɔnɔ o ye baara daminɛ sa Aïwa. ni y'an selen tɛrɛ ka sa Tiens-le. Du nom de faire attention. a ko jinɛ tɔgɔ yɛrɛ de Ifiritu i farati Aïwa. ne yɛrɛ tɔgɔ de Ifiritu min na jin i farati ne de ye jinɛ ye o y'ale yɛrɛ de tɔgɔ ye farati jinɛ o girinna ka bɔ kɔlɔn kɔnɔ a dimine Aïwa. cɛ t'a jɔn mɛ o bɛ ka nka Abdul Asi lajɛ ani jinɛ in sa naam Le diable dit, jinɛ kafiri n ko ala ka daga b'a kan naam personne n'a jamais bu cette eau. a ko dafe si ma deli ka nin kɔlɔn jimi dafe m'o kɛ n m'o fɔ bi Aïwa. naam Je jure, n galen na nin jinɛ kafiri mankan ye Abdul Asi ma naam personne n'a été ici et allé raconter la paix. a ko dafe si ma deli ka se yan ka t'o lakali hɛrɛ la kɔni Aïwa. yɔrɔ maharam bun sabiki y'a lakali a ka kuma na ko a ni kɛlɛden maa ba 50 nana Tiens-le. nin hu in kɔnɔ yan a kɛlɛjama bɛɛ tɛ kɛnɛ k'a bɛɛ halaki fo sotigiden ma 4 ɔ maa si tɛ na yan ka n'i jɔ nin jɔyɔrɔ in na ka segin ka taa lakali abada nin jinɛ kafiri mankan ye Abdul Asi ma naam Est-ce que vous nous connaissez? est-ce que e b'anw dɔn ko kɔrɔya b'an dɔn kɔni e bɛ ka na est-ce que e b'an dɔn Aïwa. kɔrɔ b'i yɛrɛ kalama ni n'i jɔn de Aïwa. naam Directement, les 10 personnes se sont retrouvées dans une forêt très vaste. o yɔrɔ bɛɛ cɛ ta y'u yɛrɛ ye kungokolon min kɔnɔ sa u siran na olu y'u yɛrɛ ye kɛnɛ kolon wɛrɛ kan min ni hali u tun bɛ min kan tɛ kelen ye Sigatallah. sabu olu ɲɛ bɛ ko min na sa a gɛlɛyara wa a gɛlɛyalen u yɛrɛ ɲɛ o kɔrɔ u y'u yɛrɛ ye u bɛ kɛnɛ wɛrɛ kan min ni kɔrɔlen yɛrɛ tɛ kelen ye fiyewu sabu ko gɛlɛyara olu ɲɛma olu ni min bɛ taa ale la n'o bɛ ɲɛkun na o ni jinɛ filɛ ye sa face à face u bɛ kana kuma Tiens-le. naam Ils ont tous suivi le prophète Mohammed étant peureux et paniqués. o yɔrɔ bɛɛ u y'u ɲɛsin kira ma k'u bɛ wuli naam À leur arrivée, le prophète a vu leur visage. Yano jinɛ bɛ ka kuma ko nous sommes les Satan Diaw o ma boli fɔlɔ tuma min na Abdul Asi ni Ifiritu bɔra k'a tun bɛ jinɛ kafiri a ko aw bɛ se ka mun na yan e sigi b'anw dɔn nous sommes les Satan diables. a ko anw de ye jinɛ kafiriw ye anw ye jinɛ jugu de ye Ifiritu bɔra a bɛ ka kuma Abdul Asi fɛ qui ont refusé les lois du messager Suleiman. Wallahi kabi masa Sulemani tile la anw ya anw ma jɛn a ka sariya si ye u ko k'a ye diɲɛ fɛn bɛɛ mara a b'anw mara dɛ a ye fɛn o fɛn fɔ anw ma sɔn si ma Kabako. aw tɛ bila kɔnɔ ye dɛ an bɛ yan mɛnna kabi Sulemani tile la anw murutilen bi yan naam Abdul Aziz discutait avec lui sans y peur. o yɔrɔ bɛɛ Abdul Asi bi pɛrɛ ka d'a la tɛ ka siran e ye mun ye ani jinɛ bɛ ka kuma da nin da fɛ e ye jɔn ye ni mɔgɔ t'e la naam Et il dit, a ko jinɛ kafiri ma je m'en fiche de tes dits. wallahi ne mɔgɔ t'i ka fɔta n'i ka bagabaga la ne ka sira foyi t'i ka fɔta in na i bi yan kabi Sulemani tile o tɛ ne ka sira ye maa t'i ji min o tɛ ne ka sira ye maa t'i jɔya ne mɔgɔ t'o la mɔgɔ bɛ jɔya ne de ye n yɛrɛ yira ne ye kira ka ciden de ye naam Je suis l'envoyé du prophète Mohammed. wallahi Muhamadu de ye ne bila ka na ne ye n yɛrɛ yira n ko n bɛna kira ka ci la fo n ka na n sen jɔ kɔlɔn la n bɛ taa ɲɛfɔ a ye ni n sera a bɛɛ ka kan naam Je ne recule jamais. wallahi n tɛ segin kɔ abada a labɛn bɛ saya dɔn n'i y'a mɛn ni mɔgɔw ko dɔrɔn ko n ti siran o kɔrɔ ka jɛmɛ ni fɛn dɔ de ye sira kan n'o tɛ ala ye ni y'o ni da a bɛɛ bɛ siran nka fɛn dɔ bɛ yen n'i jɛna n'o ye sira kan sira ye fu de ye o la mɔgɔ b'a fɔ yɔrɔ yɔrɔ n ti siran a jigi dan bɛ fɛn dɔ kan fɛn min ka bɔ sira ye a bolo Abdul Asi ɲɛ tɛ foyi la bilen lahara kɔ a ka fatuli kɔ bon mɔgɔ bɛ jinɛ bɛrɛngana wa cɛ t'a jɔ mɛ u bɛ ka n ka filɛ yɔrɔ jan naam Dans tout ça, quand Ifritu parlait, les étincelles sortaient dans sa bouche. o n'a ta bɛɛ ni jinɛ kafiri bɛ kuma Abdul Asi fɛ tasuma bɛ seri ka bɔ a da kɔnɔ
n'a bɛ pɛrɛ tasuma bɛ seri a ɲɛkiliw bɛ minɛ a sɔniw bɛ minɛ kabako a bɛ ka kuma Abdul Aziz fɛ o bɛɛ na Ses yeux s'allumaient avec ses longs angles. Wallahi ko an y'o bɛ minɛ k'a sɔniw bɛɛ minɛ a bɛ pɛrɛn-pɛrɛn la a bɛ jama na Abdul Aziz avait sa voix au-dessous de lui. Wallahi ko Abdul Aziz bɛ pɛrɛn kuma dɔw la fo a pɛrɛn k'a bɛ yɛlɛ jinɛ ta sanfɛ e ye mun ye ni mɔgɔ foyi t'i la tasuma bɛ ka na sera a kan nka a bɛ ka n ka jinɛ dɔgɔya sahaba cɛ tan jɔ mɛn ka Abdul Aziz ni jinɛ filɛ bɛ diba la Le Satan diable dit, jinɛ kafiri ko naam nous avons maudit beaucoup de descendants ici. I tɛ min kalama anw ye maakɔrɔ mandɔnkɔrɔ caman ta cɛya k'a caman halakiya k'a caman mago saya jinɛ kafiri y'o fɔ a ye naam Depuis le temps du messager sous le nom de fils de David. masa Sulemani tile la Ibnu Dawuda Dawuda den Sulemana ka b'o ka waati la anw ye maa caman ta cɛya dɛ anw ye gurupu caman ta cɛya naam Abdul Aziz dit aussi, Abdul Aziz y'a fɔ jinɛ kafiri ma n'o ye Ifiritu ye finali jini naam je m'en fiche de ça. ne mɔgɔ foyi t'o la i y'a gɛlɛyalen sa dɛ tɔgɔni dɔw bɛ tɛrɛ sara Tiɲɛ naam ne mɔgɔ foyi t'o la Je ne bougerai pas d'ici. wallahi ne tɛ bɔ yan ayi ayiwa ni a bɛ kɛ min ye a b'o ko yɔrɔ kɛ yan wale Muhamadu kɔni mago bɛ min na fɔ o kɛ walima n ka sa naam Les 10 personnes étaient en train de regarder Abdul Aziz et le Satan à distance. o diyagoya sa o a ko cɛ tan kɛ bɛ k'u jɔ k'u kankana bɔ o bɛ Abdul Aziz ni jinɛ kafiri lajɛ u bɛ diba la tuma dɔw la cɛ b'i ni k'i bolo su jinɛ ɲɛ la bɛ ka pɛrɛn ɲɔgɔn na naam Dans peu de temps, un vieux Satan diable sort du puits. o yɔrɔ bɛɛ jinɛ cɛkɔrɔba dɔ bɔra kɔlɔn kɔnɔ cɛkɔrɔba kafiri dɔ jinɛ kafiri dɔ y'o naam Il n'a fait aucune discussion avec Abdul Aziz. a ma kuma caman tɛmɛ ani Abdul Aziz cɛ fiyewu a bɔra dɔrɔn ayi naam Il a jeté le feu sur lui. a ye tasuma seri Abdul Aziz kan kuma caman t'ale fɛ naam Il criait fort. a bɛ ka n ka kule bɔ kuloko gɛlɛn la n'a kulela i kulo bɛɛ bɛ gere n'a kulela a bɛ k'i na k'i jiginna dugu jukɔrɔ bilahi n'a kulela a bɛ kɛ komi kabakolo jiginni kan kow bɛ ka feri ka bɔ a da kɔnɔ a tasuma kulɛri si ni si tɛ kelen ye n'a ye kulekan dɔ kɛ tasuma caman bɛ bɔ a bɛɛ n'a ka kulɛri don dɔw bɛ ka seri Abdul Aziz kelen kan cɛ tan jɔlen bɛ k'u filɛ naam Abdul Aziz s'approche de lui en faisant sortir son épée. o yɔrɔ bɛɛ Abdul Aziz y'i gɛrɛ cɛ la k'a ka mamuru bɔ siran tɛ yen o sabu ale nana min kama fa ka kɛ o de la layidu ko in dɔw ye layidu ta dɔw sɔrɔ u ta kan dɔw bɛ ka na saya kɔnɔ nin ye cɛ gɛlɛn dɔ ye a ye mamuru sama ka bɔ o yɔrɔ bɛɛ k'a ɲini k'i jinɛ cɛkɔrɔba kafiri ma non. Dans quelques secondes, beaucoup de magie sortaient dans le puits tel que... o yɔrɔ la sa mamuru bɔlen a fɛ ko juguyara ko jinɛ ma yɛlɛma ko caman de bɛ ka bɔ sisan kɔlɔn kɔnɔ minnu ni minnu tɛ kelen ye a caman i n'a fɔ na Des corps sans tête. i b'i farikolo dɔw ye kunkolo t'u la olu bɛ ka bɔ o camanba kɔlɔn kɔnɔ ni min bɔra a b'i ɲɛsin ale ma Des têtes sans corps. i bɛ kunkolo dɔw ye farikolo t'u la kunkolo jalani bɛ pɛrɛn-pɛrɛn la yɛrɛ ma farikolo foyi t'a la ka ɲɛsin Abdul Aziz ma Des têtes sans cou. i bɛ kunkolo dɔw ye kan foyi t'u la mais kunkolo filɛ nin ye wa kan t'a la wa a bɛ pɛrɛn la yɛrɛ ma tasuma bɛ sɛn Des coups sans tête. i bɛ kan yɛrɛ ye kunkolo foyi tɛ k'a la kangu ni bɛ ka na ten ka ɲɛsin mɔgɔ ma mamuru bɔlen koto juguyara Des pieds sans corps. i bɛ sen fila ye taama la farikolo foyi t'a sanfɛ seni fila kɔni bɛ ka na wa n'a fɔra k'u kɛlɛ o kɛlɛ ma nɔgɔn i b'o kɛlɛ a fa jumɛn na Des corps sans pieds. i bɛ farikolo dɔw nettoyer wa sen t'a la
kurukutu fila bɛ ka na mais c'est foyi t'a duguma kabako non des djinns qui marchaient sur la tête. I bɛ jinɛ a ye jinɛ caman bɔlen kɔrɔ kɔnɔ u bɛ ka wuli o kunkolo kan ka muruni o kunkolo kan dɔw bɛ pani cun kɛ kunkolo kan dɔw bɛ ka kunkolo wuli comme kɔtɛ a bɛ ka na ɲɛsin Abdul Aziz kelen ma alhamdulillah cɛ t'a jɔ mɛ yɔrɔ jan fɛ o y'o filɛ i tɛ ka gɛrɛ o non Et tous ces magies criaient par des différents cris. a ko o jinɛ ma yɛlɛma fɛn ninnu bɛɛ bɛ ka kule bɔ a si kulekan ni si kulekan tɛ kelen ye wa bɛɛ pɛrɛnga a bɛ kɛ komi i sɔ tigɛli kɔnɔ bi la subhanallah tasumaw bɛ ka seri a tasuma si ni si tɛ kelen ye nin bɛɛ bɛ ka kɛ Abdul Aziz kelen la a ma lamaga fiyewu ka bɔ a jɔyɔrɔ la non Des étincelles sortaient partout. tasuma kisɛ bɛ ka seri ka bɔ fan bɛɛ ka ɲɛsin ale kelen ma Abdul Aziz Rabiya non Les 10 personnes ont commencé à se retourner vers le prophète Mohammed. cɛta ye i ɲɛsin kira ma k'u bɛ segi sabu gɛlɛyara u ɲɛ b'a la a bɛ danga min na a fɛn minnu bɔlen filɛ nin ye olu yɛrɛ ɲɛ tɛ bɔcogo foyi la Abdul Aziz la nin yɔrɔ in na bilen o tuma n'an ɲɛ tɛ bɔ yɔrɔ la an ka maa bɔli la maa tɛ gɛrɛ ye bilen ayi u tora k'u teretew ayiwa non Le vieux diable dit, jinɛ kafiri n ko n'o ye cɛkɔrɔba jugu in ye lahimu rajim non retournez tout de suite là où vous étiez. a ye segin sisan a bɔ yɔrɔ la a bɛɛ cɛkɔrɔba min bɔra n'a ma kuma dɛ ale ka kuma fɔlɔ kɛra a ye segin sisan a bɔ yɔrɔ la non Vous serez sauvés et gardés contre nous. n'o kɛra an ka kisi ka bɔ anw tɔɔrɔ ma ayiwa a ye segin sisan Mais si vous vous arrêtez ici, nka n'a y'a jɔya sa non on vous brûlera tout de suite. wallahi an b'a jeni k'a mugu k'a ba sisan sisan a ye yamina sisan ayiwa non Le messager Suleiman a gardé tous les êtres vivants sauf nous. a ko masa solomani ye danfɛn bɛɛ mara yan fɔ anw bɛɛ a y'a ka masaya kɛ mɔgɔw kunna yan a y'a kɛ jinɛw kunna nka a ma se ka k'anw lafiya a ma foyi fɔ diɲɛlakaw ɲɛna n'a ye kabako n'a kun pɛrɛnna jinɛw bɛ yɛrɛ fɔ anw mɔgɔw jɔ ye a ye yamina sisan ayiwa non Abdul Aziz a appelé les 10 personnes en leur disant, Abdul Aziz y'i kɔfilɛ a ye cɛ ta taatɔ lajɛ a y'u wele a k'u ma ayiwa a bɛna kuma min fɔ sa o bɛ ji jigin mumini dusukun na Abdul Aziz bɛna kuma min fɔ cɛ ta in ye wallahi mumini ni muminatu bɛ dɛsɛ ka sunɔgɔ su in na bilahi Allahu akbar a bɛna kuma jugu fɔ dɛ ayiwa ala ka laban ye amin non si vous arrivez auprès du prophète Mohammed, a ko cɛ ta ma n'a sera kira yɔrɔ la nin y'a ta to ye n'a sera Muhamadu yɔrɔ la sallallahu ta'ala wa sallam non dites-lui que je lui salue. a bɛ n ka foli fɔ ala kira ye sallallahu ta'ala wa sallam n'a sera kira yɔrɔ a bɛ n ka foli fɔ a ye ayiwa non Je ne lui trahirai jamais. a b'a fɔ a ye ko n t'a janfa fiyewu fiyewu fo n ka sa non que je ne retournerai pas. wallahi n tɛ segin fiyewu non Je suis là pour combattre les Satan diables. n bɛ yan ka jinɛ kafiriw kɛlɛ k'u faa k'u malo n bɛ yan k'u tereke non Jusqu'au bout où je mourrai ici. fo ka taa s'a dande la walima o kan fa Allahu akbar n'a sera kira yɔrɔ a ye nin fɔ a ye non Je veux aider la religion musulmane par mon âme. ni silamɛya dɛmɛ ni mun ye Muhamadu a y'a fɔ a ye ten ko n ko ten non On se retrouvera à l'au-delà. an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ lahara Allahu akbar an bɛ ɲɔgɔn mɛn lahara sa non Rendez-vous à l'au-delà. a ko an ka ɲɔgɔn mɛn lahara ɲɔgɔn mɛn lahara cɛ ta in bɛ se k'i to kira yɔrɔ la Abdul Aziz de ye nin bagan in f'u ye n'a sera kira ma a bɛ n ka foli fɔ a ye a b'a fɔ a ye ko n bɛ yan n t'a janfa n bɛ yan n bɛ silamɛya dɛmɛ ni nin ye n bɛ yan n bɛ kafiri jinɛ kafiri ninnu fa
wannan kan ba Allahu akbar wannan yau mai bilala sila lahara dola na'am Abdul Aziz s'est retourné vers le dieu Satan. Rabbe tuma mi akela kuma aya nye bo chetala ayi nyi shingine kafiri mato robai na'am En lui frappant avec son épée. Anaka bamuru aya gushini bamuru shengili ay jini to robai gushini bamuru shengili gushi gelana fuka areka bukuya na'am En même temps, il est tombé sur terre et disparaît. Aya gushini ga robe jini to robe ne duguma abina dona tunna Allahu akbar na'am Abdul Aziz pensait qu'il était mort. Abu Abdul Aziz hakilla ko abwale asara jayi yama Aïwa. na'am Dans un instant, il est revenu. robe soni anako inna tuku wala min ga tuku kole ko Kabako. na'am Beaucoup de magie sortaient encore dans le puits. kama ko woro woro kono minu ni kole yere tekilni fiu daveje woro minu ni madrigu ye kulo madrigu onu bebora kanyishi ali abdulasi kelimo Subhanallah. cheta ngo ku vita otusu kuma se katani we ulu joro ja pesa ubi kan aflele ke abdulasi la Allahu akbar. non Abdul Aziz ne recule jamais. ako abdulasi masiki ko fiu ama sera fiu ama yere fiu non Les Satan diables ont encerclé Abdul Aziz. robe jine kafu nana abdulasi kuri jine ti dugo jine kafiru ay to robo na dimisen unana kurmi robe ani jine ma yala mabaro na yi keta fa be jine rabbe ani ko fala be Allahu akbar. na En lui jetant le feu. abele jele bi jejo be ka tasuma sirisiraka bu tasuma siraka tasuma kiroka ka bu tasuma na Subhanallah. naam Les flammes du feu ont pris tout son corps. tasuma yare ya fari fa be mene bu ga tasuma siraka to jine kafiri to robe ni tasuma do ke ka abdul asib naam Directement, il est tombé sur terre. robe abele duma naam En prononçant qu'il n'y a point de divinité qu'Allah et Mohamed est son messager. ورلا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى وسلم Allahu akbar. ala ka nga kuma labaye Amin. ngara mo ka kuma labaye isugo ka haram ya ji algina kono dare ma kono wala ki dal gina na Abdul Aziz Bushle ka bi ako ne bi shari'a morate fo ala mikla ga shari'a Muhammadu de ala ka cidi Wa salam. na'am Et ensuite, il est décédé. rabbi afatwa Allahu akbar. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un John. amin rabbi cin fatu ala ka dawro nemo Amin. islamiya no garata ka jaraba kudro ka sani ta kana misilla ki tewolo ka je wala musuli wala dingo ki kre ka ga duwa dine kana da so gudan nga an da sero dilla Allahu akbar. ni ni baga to ta demara tiki sa to filmi ta amzu na dingo so ako me illa da na ta waji yor la ma pare me ni bela islamiya Kalodo. Directement, les anges ont apporté son âme au paradis. directeur sadre rabbi ko me la ko ya ni ta ka ta ne aljanna ala kan do aljanna Amin. islamu bi tayi di wallahi mu'minu ko ni Sigata Allah. ni woni mana baraka ala kama nasara bi tayi di Cendo. ya Sigata. rabbi ala kan dai Amin. yingadi de ne yingoro ko gude Aïwa. foyti yingoro fo bara Sigata Allah. na Kassir, le fils de Saadi, a dit
ako Kaisu ibn Saadi ako non qu'ils ont bien vu entendu Abdul Aziz dire la kalma shahada avant de mourir. Wallahi kolu renye Abdul Aziz kule ya mangame asato beka na kalmatu shahada fo ni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah olu were de nyera yi ku ke ga men ya bidde wa ya sato wa aflaka foli Allahu akbar. Kais ibn Saadi now Directement, les 10 personnes se sont retrouvées dans une forêt très vaste et très dure. Ils ont tous suivi le prophète Mohammed étant peureux et paniqués. Wallahi, voilà kana kunyeshi kirama. Unana kira yoro. Mujawlile jatgele habala jawlile. Fuitu ni fatoche, different fuitu fatoche kulchikuku. Subhanallah. Aketabe. Non. À leur arrivée, le prophète a vu leur visage. Useleza. Kira yunyeda laje. Non. Ils étaient tous déformés par les mauvais djinns. Ayaso jino ka kaboko ni jine mayelama kebe ka benye deke. Ka bella ka be abalde wuli ka be jefke. Subhanallah. Dok mo le bigitini. Abdo bi yere la. Non. Le prophète a fait des bénédictions sur leur visage. Kire yu mena ka dugo kalangala nyedawla. Anu kulula. Na yemi mina abi dugo kalaw nyedala. Non. Et sur les têtes. Non. Jusqu'à ce qu'ils se sont retournés. Non. Ils ont dit au prophète Mohammed que Abdul Aziz est mort. Abdul Aziz Fatura. Radiallahu anhu ta'ala. Abdul Aziz. Aywa. Ayakran amin ayakran jigit budre Jindo abita do min kina ala gere sahabo nyini nga muhajirin non anfaru ga farre nyonga ko joni mi wuri kati se jokoro tindi ka kana fay keshima ira foni jakili Abdul Aziz bul Arabia akumita sisa akile mekiya korla ka fo wo bi tandi ma alul mu yarida Allahu akbar. ino bitanyo be Jindo Abdul Aziz tarani limanade ani ala danade me keta tarani kire yanji Sigatallah. nana anin kira amin da Kelawde. ni nana ni min gare ba ku ni kira ni toro ni trobi digi kibala Sigatola. Ngare barachi kelawala. nana kira yoro me kira kele ka dugo kala ukula unyo yelele ko labe kanye usola ku kanu kema ko Abdul Aziz Fatou non Que les mauvais djinns l'ont tué. ko jine kafru Abdul Aziz Fatou non Directement, le prophète a pleuré très dur. o yoro be Muhammadu kashira kashimi ngagele o yoro la kira torora kafo Abdul Aziz fara jine kafru fe amma bakrema Allahu akbar. agelera fo ase gelera kebe zila Abdul Aziz saya kira fo kira biski Jabbar. non Tous les disciples ont pleuré. o yoro be ansaru muhajirin be kashira sotigi de anaga chemgan fla fazari bani fazari din be kashira Allahu akbar. kutubata be kashira Sigatallah. non Les 10 personnes ont raconté tout ce qui s'est passé là-bas. cetaye mawuli fiyo buwe lagale ke ala kire sallallahu alaihi wasallam ani sahaba bay fe minu mesraka mamudu andale
ni yoro ina anzale yoro dala ni me ni ngarana ye o dala Abdul Aziz ya keta andarata an wa mi an godo mi ga ya wele an dora tata an na se ni yoro ina ta ni me ya ni miya o ya bella kale akra ya ketula Allahu akbar. non Ils ont dit aussi, o ko ala kira matu ô prophète de Dieu, ya ala ka kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam non avant la mort d'Abdul Aziz, ako yani Abdul Aziz ka fatuli cɛ o bɛ ka n ka kuma kira fɛ non il t'a salué et dit, a ko k'a b'i fo a y'i ka foli ci jɔ an fɛ ko an ka n'a ka foli f'i ye wa ko k'an ka f'i ye ko non qu'il ne te trahira jamais jusqu'à la mort. wallahi k'a t'i janfa fo a ka sa Allahu akbar. a y'o fɔ a ye non Qu'il n'a jamais eu peur. k'a t'i sira abada a ma sira fiyewu Sigatallah. min bɛ kɛ o bɛ kɛ n'o tɛ a tɛ segin a kɔ fiyewu non Qu'il ne reculera jamais jusqu'à la mort. wallahi k'a tɛ segin a kɔ abada fo a ka sa Sigatallah. non Ô prophète de Dieu, ya ala ka kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka taa imi ka n ka kuma c'était l'avant-dernière parole d'Abdul Aziz. a ko Abdul Aziz ye kuma laban min fɔ yan'o cɛ a ye nin fɔ Ayiwa. o kɔrɔ ye nin ka kuma in kɔfɛ a ma dɔwɛrɛ fɔ bilen tamadu shahada kɔ Tiendo. nka nin de kɛra ka aw ni a ka kuma laban ye o tuma jinɛw kɛlen kɔfɛ k'aw gosi tasuma na a bilen sɔrɔla ka tawhidi fɔ non Le prophète Mohammed dit, ala kira ko yɔrɔ la sa n'i y'a sɔrɔ a tɔɔrɔ la sabu kira y'a dɔn cɛ min y'a bolo wuli Abdul Aziz bun Arabiyata nin ye cɛ dɔ ye Sigatallah. wa sahabaw ye ci lakale cogo min kira ye kira y'a dɔn ye baara kɛ Sigatallah. jɔn da y'i se yen Wallahi. kira y'a dɔn Abdul Aziz y'a se kɛ Sigatallah. kira k'a ye nin ye denbayatigi fagalen ye jinɛ kafiriw fɛ jinɛw fana ye ko wuli dɛ Lawli. u ko wuli nin kɛra min kɛ kira tɔɔrɔ la ka juguya a bɛ jimi ka taa mɛ n'i y'a sɔrɔ sahaba bɛɛ tɛ yɔrɔ in na ayi Ayiwa. sahaba dɔw kun bɛ ci yɔrɔ la ani kɛlɛ wɛrɛw fɛ o bɛɛ bɛ kɛnɛ kelen in ka ye nka dɔw bɛ koto wɛrɛ la olu ma se mɔgɔ ninnu ka kuma olu m'o lamɛn Ayiwa. Sayyidina Ali b'u la non je jure au nom d'Allah le Tout-Puissant. ngale na ala la se bɛɛ bɛ segin ala min ma ni Muhammadu mankan ye Abdul Aziz ka saya kɔfɛ Je vais leur envoyer un homme. ne cɛciw ma zeyi n'a cɛciw ma zeyi jinɛ kafiri ninnu ma zeyi cɛ dɔ Ayiwa. L'homme qui n'a jamais eu peur. cɛ min ma deli ka siran yɔrɔ t'ale la fiyewu segukɔrɔ yɔrɔ t'a la fiyewu min o cɛciw ma nin zeyi L'homme qui ne voit rien sauf Dieu. cɛ min ɲɛ tɛ foyi la ni Alahu Taala yɛrɛ tɛ n'o ciw ma zeyi Et son prophète. cɛ min ɲɛ tɛ foyi la ni Muhammadu yɛrɛ ka n wo tɛ n'o cɛciw ma zeyi L'homme qui a son nom très élevé. a ko cɛ min tɔgɔ kɔrɔtalen don ni tɔgɔ bɛɛ ye cɛ min ka bɔ cɛ bɛɛ ye cɛ min ko ka di ala ye ni cɛ bɛɛ ye cɛ min dafalen don ni cɛ bɛɛ ye walahi n'o ci jinɛ ninnu ma L'homme qui est très fort. a ko cɛ min bolo ka gɛlɛn n'a tɛ siran fiyewu n'o ci ma L'homme qui est puissant par la grâce de Dieu. a ko ala ye fanga don cɛ min na ala ye barika don cɛ min na ala ye kologɛlɛ don cɛ min na walahi cɛ min ne ko a bɛ min kɛ a b'a kɛ ni ala sɔnna Allahu n'o akbar. ciw ma se kabini a si fa a ne cɛciw ma se minnu tɛ fila ye fiyewu Le prophète dit encore. kira ko tuguni Le bon signe de l'islam. a ko silamɛya jiri feere jiri filabulu ɲuman n kɛlen na ala la n'o ciw ma se silamɛya taamasiyɛn ɲuman n'o ciw ma se silamɛya jogoba n ko n'o cɛ ciw ma se silamɛya sendiri n'o cɛ ciw ma ni se silamɛya dɛmɛ silamɛya kɔkɔlɔ ani silamɛya nguloma wallahi n'o ciw ma se Les bonnes fleurs de l'islam. a ko silamɛya jirisun filɛri tu ɲuman i n'a fɔ nɔgɔforo labɛn de a filɛri ɲuman o tuma silamɛya kɔnɔ cɛ min bɛ ten n'o ciw ma se k'Abdul Aziz fa a tɛ ten
le fils de mon tonton. Wallahi, nam binaga de chuma. Nam binaga de chuma. Nam. L'imam Aliou. Ne Sayyidina Ali, Imam Ali. Chauta kile sa. Sigat Allah. Tange, akona Sayyidina Ali chuma si. Binaga de. Bilbili. Ka Abdul Aziz fa. Akote blate de. Ne fenjuma. O te se min gɔrɔ fiyewu. Siga t'o la o. N ka fɛn jiw ma. U na fɛn y'u ɲɛ la. Ayiwa fɛn yɛlɛ u fɛ. N'i tɛ fɛn min da kɔnɔ fiyewu. Tiɲɛ don. A b'o ka Ka ne ka ciden fa. N bɛ maa caman di. O ka kan dɛ. Non. Directement, l'imam Aliou a répondu au prophète Mohamed. A y'a répondu ka ban. A ko cogo di? Oui. Ah non, a tɛ se ka répondre parce que sen dɔ de tun bɛ kɛnɛ kan. Non, kira yi sen dɔ de ka fatu de lakale a ye. Ala k'an bɛ sɔn o ma. Ami. Tuma min na ni lakalila kira ye, ni kira ye nin layidu ninnu da, n'i y'a sɔrɔ Sayyidina Ali, i y'o kaɲɛ dɔɔnin. Tuma min na Sayyidina Ali nana sa, kira sallallahu alaihi wa sallam, a ye Abdul Aziz ka fatuli de lakale Sayyidina Ali ye. Kalan ko Ali ma ko Abdul Aziz fatura, o yɔrɔ bɛɛ ji wasiji cɛjugu bɛ ka jigin a tama kɛrɛ fila fɛ. Allahu akbar. Sayyidina Ali ɲɛ yɛlɛmana yɔrɔ bɛɛ k'a kulɛri falen. A jɔlen b'i yɛrɛ yɛrɛ la tigi ma fo ka a surunya dɔɔnin. A bɛ dimi fo k'a fu ka taa. Belebele. O yɔrɔ la Sayyidina Ali tɔɔrɔ kɛ sahabaw ko k'u ka b'u dara u ma deli ka Ali ye tan. Allahu akbar. O ma ye a bɛ dimi. Nka nin don Abdul Aziz ka fatuli fɔlen Alakira fɛ. Sayyidina Ali nalen ye sisan. Ko n'i y'a filɛ i b'a sɔrɔ a diminen don n'i ɲɛ bɔ a la k'a filɛ i b'a sɔrɔ a ka jugu kɔrɔlen ye. Waraba. Wara juguyara. A dimina. A diminen tora ka Muhamadu filɛ a ko Muhamadu bɛ i bɛ mun kɔnɔ. Ayiwa. I yɛrɛ yan. Le prophète a expliqué la mort d'Abdul Aziz à Aliou. A ko Muhamadu. A ye Abdul Aziz ka fatuli lakale Imam Ali. A nalen. Directement, Aliou s'est fâché. O yɔrɔ bɛɛ Sayyidina Ali dimina. Avec ses yeux rougis. A ɲɛ bilenna o kɛra bilenya da ye. Les sueurs sortaient aux deux côtés de son visage. Wallahi wasiji jugu bɛ jigin a tama kɛrɛ fila fɛ. Il dit au prophète, tu attends quoi pour me donner de je jure, je vais aller tout de suite. O ma fɔ ko jinɛ ko tɛ mangoya k'an ka yɔrɔ jɛya yan ani dɔ ma nka ko jɛ di yan sisan ni nin lakalila sisan dɔ bɛna a miiri ko mɛ ko pourquoi Muhamadu ko ko jɔnni bɛ taa yɔrɔ min ko Ali min yɛrɛ yira Ali t'i yɛrɛ yira sabu ko mana gɛlɛya Ali ninnu m'o kun ni ko nɔgɔyara mɔgɔ wɛrɛ b'i kun bɔ. Mais ko gɛlɛma tuma min n'a gɛlɛyara Ali ninnu b'u yɛrɛ yira. Siga foyi t'a la. Tuma min ni kira ko ko jɔnni bɛ taa ni Ali kungo bɛ taa ni Ali taara sahaba naafigi dɔ bɛ se ka sɔrɔ yen min b'a fɔ ko hali ale yɛrɛ tun b'a fɛ k'a tɛgɛ wuli mais ko Ali teliyara bi. Fo an ka bila fɛɛrɛ dɔ kan bɛɛ k'i yɛrɛ ye i dɛsɛra bɛɛ k'a ye an tɛ se pour que mɔgɔw ka jɛ ni Sayyidina Ali ka cɛya ye a n'a ka cɛfarinya ye f'a ka baara kɛ. Siga t'a la. O la ni kow ko daminɛ na a tɛ kiri. Ayiwa. Nka tuma min na ni Muhamadu ye fanzarikacɛ ye sotigi den a bɛ so ka kana kungokolon kɔnɔ bɛɛ sira an b'a ɲɛ mɛrɛ kelen ye mɔgɔ si ɲɛ t'a ɲɛda la fiyewu. Kutubata fanzariya o kɛra min kɛ u t'a dɔn bon kira ko ko sahabaw ma ko jɔnni bɛ aw la min bɛ se ka taa nin cɛ in ɲininka ni mɔgɔ in ɲininka a ka laharaw la sisan bon a ɲɛ mɛrɛ kelen don a bɛ so la
mɔgɔ t'a bɔ yɔrɔ dɔn mɔgɔ t'a ta yɔrɔ dɔn fɛn min don mɔgɔ t'a dɔn jinɛ don a mɔgɔ don a mɔgɔ wɛrɛ t'o dɔn fɛn min b'a bolo mɔgɔ t'o dɔn saaba bɛɛ ye ɲɔgɔn filɛ maa ma kuma ayiwa o yɔrɔ bilali girinna ka wuli n bɛ taa ɲininka sisan n bɛ segin ma sisan labɛlɛ a taara o la dɛ a taara a jaabi bɛɛ ɲini ka na k'an ni cɛ o tuma kira ko tuma min na ko kɔlɔnko n bɛ fɛ dɔ ka taa sen jɔ f'a tin di kan Abdul Asi Rabiya ta y'i yɛrɛ yira ala ka jɛ b'a ma kira sɔrɔla ka maa tan fara a kan aw n'a ka taa ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ don nka tuma min n'o Abdul Asi de sara sa sen bɛɛ a dɔ sa n y'a bɔlen cɛtɛgɛrɛ n y'a bɔlen kulonkɛ la ka na kɛ cɛtɛgɛrɛ ye ni kɛlɛ sera soforokun na Moribo Yasa tɛ fɛn ɲɛ bilen Dès que le prophète a entendu les dits de l'imam Ali, il était très content. Jésus, tu as la route. Le prophète a dit, je te confie à Dieu. Pour que k'a dafa n'i ko mɔgɔ ma n'i kalifa ala la ala min ka kalifa tɛ tiɲɛ a b'a fɔ ala ka n to kalifa kɔnɔ n'i yɛrɛ kalifa ala la min ka kalifa tɛ tiɲɛ Seydina Ali bɛ kira o fɔ ɲɔgɔn ma que Dieu te protège. ala k'i lakana k'i kisi naam Je jure, a ko ne kale na wallahi naam je sais très bien que tu peux les combattre. ne b'a dɔn e bɛ se ka ninnu ta tiɲɛ k'u fa avec l'aide de Dieu. Ni ala ka dɛmɛ ni ala ka se ni ala ka fura ye ni y'a dɔn ala b'o k'i ye dɛ naam Oh Aliou, ya Seydina Ali ko ni Muhammadu mankan ye tu es le chef de toutes les choses qui sont dites. wallahi Allahu taala ye bila ko gɛlɛn bɛɛ ɲɛmaaya la k'e bila ko ba bɛɛ ɲɛkun na hali n'a ma diya mɔgɔw ye ala y'o kɛ dɛ wallahi Muhammadu ko a ka di sala j'ai nommé Aliou le fils de votre élu comme chef et Dieu l'a nommé comme chef et vous qui accepterez que moi Mohamed je suis votre chef Aliou est aussi votre chef a ko ni Muhammadu ye Seydina Ali kɛ ɲɛmaa ye ne tɛ dɛ deniba ala yɛrɛ de y'a kɛ ɲɛmaa ye wa aw minnu jɛna ni ne kira ka ɲɛmaaya ye a ko Seydina Ali y'a ka ɲɛmaa ye o tuma a ko Ali ma ko e bila an bɛ koba bɛ ɲɛfɛ silamɛya don silamɛya tɛ o fɛn o fɛn ka gɛlɛn n'o ye ko bɛɛ ye e Seydina Ali bila an b'o bɛɛ ɲɛfɛ ala fɛ sirifu fɔ ko naam. Mais les 10 personnes qui étaient avec Abdul Aziz Rabiata, a bɛna kuma jugu fɔ sa dɛ kuma jugu ye dɛ ala kira ko cɛ taa min n'olu ni Abdul Aziz Rabiata kun dara fɔlɔ naam tu parles avec eux. i n'o cɛ taa bɛ segin ɲɔgɔn fɛ ayiwa a gɛlɛn dɛ baara wulila nin yɔrɔ in ka gɛlɛn dɛ siga t'a la Sangare an ka cɛ fara yɔrɔ min na kunun k'an bɛ ka taa yen bi ayiwa o gɛlɛnlen sa dɛ ko cɛ ta ye n'i bɛ segin ɲɔgɔn fɛ ayiwa nin yɔrɔ in ka gɛlɛn dɛ ni kira ka kiriya tɛ cɛ min bɛ jɛ n'o ye o ma nɔgɔn dɛ wa ma ban dɛ cɛ si ma sɔrɔ saaba tɔ la min kɔni bɛ fɔ quoi Abdul Aziz fara ko ma fa sa n'a fɔra ko Ali bɛ taa ko ni dɔw ka taa o y'a kɛlen kun ye dɛ siga t'a la ala k'an ɲuman bɔ naam Car ils connaissent bien la route et la brousse. sabula cɛ ta in bɛ sira dɔn o bɛ kungo dɔn n'u bɛ taa ɲɔgɔn fɛ siga t'a la o yɔrɔ la n'i y'o k'an yɛrɛ ye n ko Ali taa kɛ nin yɔrɔ kelen nin bɛ taa n'i taara ŋini fɛ sisan numan fɛ i b'i tigɛ i bɛ don yɔrɔ in na kɔlɔn pilaki bɛ yen o ayi dɛ ayi n'u bila yɔrɔ Seydina Ali ɲɛ ka taa ni kira ka kuma ni ala ka kuma ye i b'a dɔn yɔrɔ ko silamɛya de kun ye autorisation ye
ni diɲɛ bɔra ɲɛmaa yɔrɔ la dɔrɔn n'o ko min o yɔrɔ b'a bɛ kɛ siga t'a la mais diɲɛ de bɔra an ka silamɛya kɔnɔ k'a tɔ kɛ dɔrɔn min mana min ja o b'o kɛ fo silamɛw ka kow ta asulu la mais silamɛya asulu ye Ala de ye Ala yɛrɛ asulu kɛra kira ye kɛnɛjɛla kan yan mais kira asulu fana ye Ala ye Ala ni kira bɛɛ ye asulu kelen ye amma kira kɔfɛ sa wajulikɛla cɛntigi karamɔgɔ cɛntigiw olu fana ye asulu ye olu ka asulu fana sinji ye kira ye kira ka asulu sinji ye Ala ye o tuma i bɛ da olu la ka tugu la n'olu ko n ko baara ɲuman de ladiriya la a kɛ sangare sema ɲɛmisɛn nka n'a ba ninnu tama o y'a ba de kira tama dɛ o la kira ka dɔgɔya ko mɔgɔ o mɔgɔ ye dɔnnibaga dɔgɔya i ni mɔgɔ dɔgɔya n'i ye mɔgɔ dɔgɔya i y'Ala dɔgɔya wa n'i y'Ala dɔgɔya ko a kalila i bɛ jeni lahara mɔgɔ o mɔgɔ ye dɔnnibaga bonya i ye kira bonya dɔnnibaga bonya ka dɔnni kama hali ni silamɛ tɛ a bonya dɔnni kama ayiwa mais kana tugu a la a ka walijugu la mais i b'a bonya o ka kan o se nali ka ɲɛmaya anw b'a fɔ yan an kɔndalen kɛlen ka kiri dun k'an fa sagasogo ɲiminen k'an fa boisson minen k'an fa anw b'a fɔ yan ko se nali ka ɲɛmaya ko an ma jɛn n'a ye anw b'o de fɔ yan n'o tɛ ni kɛlɛ don saaba bɛɛ jɛnna n'a ka ɲɛmaya ye ni kɛlɛ don ansaaru ni muhajirina bɛɛ jɛnna n'a ka ɲɛmaya ye sabu an filɛ terrain min kan cɛsi tɛ ka gɛrɛ bilen ko bilen don kɔni o nana dɔn n'o ye siga t'o la o tuma an ti fɛ o y'a nɔgɔyalen ye musow kɔrɔ de n'o tɛ n'a gɛlɛyara a bɛ kɛn fɛ sabu n'i y'a da ni cɛ ye n'a tɛ ni ne tɛ a ti balo ni ne ko min ye a b'o kɛ wallahi siga t'o la siga t'o la nka n'an bɛ musow kɛrɛfɛ an bɛɛ kelen kɛ ne yɛrɛ ka bɔ nin ye dɔɔnin o muso kɛrɛfɛ mais kutuba kɛra ka yɛlɛ alimami Ali kama k'a dɔgɔya k'a nɛni misiriw la k'a dɔgɔya k'a nɛni diɲɛ fa bɛɛ ka san caman k'o la nin tɛ ba ye nin tɛ ɲuman ba ye nin tɛ laadiri ba ye nin tɛ sɛbɛ ba ye u y'a dɔgɔya k'a nɛni ka diɲɛ k'a bɛ da Imam Ali ka misiri kɔnɔ n'i ma a tɔgɔ bɛ ka kutuba la k'a dɔgɔya o b'i sisban ka bɔ kutuba ko la Seydina Ali n'o Seydina Ali de ye Muhamadu ɲɛji cɛ ba ye la Ala bɛɛ la cogo bɛɛ la o Seydina Ali bɛ silamɛya dɛmɛ la Ala bɛɛ la cogo bɛɛ la cɛw siralen jatigɛlen yɛrɛyɛrɛlen Imam Ali bɛna sira minɛ sisan ni cɛw ye ni fɛn min bɔr'o la ni Ala sɔnna i bɛn'o ye naam l'imam Ali dit Seydina Ali ko yɔrɔ in na c'est bien fait a ko baara kɛcogo ɲɛna Allahu akbar baara ɲɛna dɛ Aliou s'est préparé et monté sur son cheval. bɛɛ Seydina Ali y'i labɛn ka yɛlɛ a ka kɛlɛkɛso kan a y'i labɛn n'a ka kɔtɔrɔw n'a ka bambugu naam étant confié à Dieu le Tout-Puissant. a y'a kalifa Alahu Taala la se bɛɛ bɛ segin Ala min ma fanga bɛɛ laban ye Ala min ye kɔni naam Les 10 personnes sont devant lui. a ko cɛta a y'o ɲɛ minɛ ka bila a ɲɛfɛ a ko cɛta ma a ye bila ɲɛfɛ ayiwa cɛta bɛɛ bolonkolon don hali gabakuru t'u bolo nbamurutigi ye Seydina Ali kelen bɛ yen Abubakar Jalili hali mana bɛrɛ tɛ tɔw bolo nka nbamuru de b'ale kelen bolo wa ni Ala sɔnna ale kelen b'a ɲɛnabɔ Fatumatu Zahara furukɛ Saloma Imam Ali non Aliou le suit jusqu'au près du lieu dangereux des diables. waati min dira ma o siraw ayiwa waati banna dɛrɛ ayiwa a ko Seydina Ali ye cɛta in bila a ɲɛfɛ an'u bɛ taali la ka ɲɛsin yɔrɔ cɛjuguw ma n'o yɛrɛ dugu ye a b'u kɔfɛ u bɛ kan ka taa nka a ma bila kɔfɛ siran kama i bɛna ye ɲɛfɛ cɛ ye cɛ min ye taali ɲɛfɛ Seydina Ali ye cɛ min ye i bɛna a si dɔn cɛta in yɛrɛ ye cɛ minnu ye i bɛn'u ye wa ni Ala sɔnna jinɛw fana ye jinɛ minnu ye i bɛn'u ye i bɛna setigi dɔn i bɛna faama dɔn i bɛna dankɔrɔba dɔn walahi i bɛna Ala ɲɛsiranyɛbaa dɔn yɔrɔ dɔw taara olu ye fɛn bɛɛ kalan ma fɛn ɲɛ o i bɛna cɛw ye daw ni waati min fɔ ko banna ni Ala sɔnna jinɛ kɔlɔn kasɛti 4 na ni y'o ye
ni ala ye waati wɛrɛ nɔgɔya ma ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nin sigiyɔrɔ kelen la ka kasɛti 5nan kɛ Seydina Ali ani jinɛ kafiriw ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na alhamdulillah an b'o ko kɔnɔna na o bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka ban n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ baara min mana b'o kɔnɔ o tɛna dogo a si la fo ka taa se ko laban ma i b'a cu sumaya nɔfɛ wa walada kɔnɔ ni lafiyara n bɛ to ka fara ka kayide dɔw d'i ma ka faamu dɔw d'i ma i k'i taa yɔrɔ dɔ ka silamɛya kɔnɔ Seydina Ali ye nin bɛɛ kɛ a ye karamɔgɔ ɲininka k'a sara min u y'a faga misiri kɔnɔ de o bɛ jigi tigɛ selilawale la ka seli ka nbamuru kɛ ka Imam Ali kun ci k'u fɔ misiri la ka tila k'a fɔ k'i ye silamɛ ye o tun b'a kamanagan dɛrɛ wallahi kabako don cɛ min ye silamɛya jigi tugu kunun ka kira jigi tugu kunun cɛ min ye ala ka diinɛ jɔ kunun fagacogo wɛrɛ ma sɔrɔ olu la fiyewu fo misiri kɔnɔ mɔgɔw nin bɛɛ la ko seli ye silamɛya ye anw b'a fɔ n'i ma seli ye silamɛ la nka n'i seli la a bɛ fara fɛn dɔ kan sabu ala ye kira ci ni jogo ɲuman dafali ye ala ye kira ci ni danbe dafali ye ala ye kira ci ni jogo dilanli ye wa ni jogo tɛ yen foyi tɛ yen ni jogo ɲɛna dun o tuma seli b'an dɛmɛ hali bi ka jogo tɔ ɲɛ mais jɔnni ala de muminu seli dira muminu de ma ala dɛmɛbɔ n'a y'a kɛ bɛɛ a kɛcogo ɲuman na sira foyi t'a la a bɛ ɲɛ a ma limaniya na a b'a jogo ɲɛ ka bɔ kɔngɔ ni haramu na mais n'an y'a kɛ sen ko bolo ko kana te walo ala mago t'an denw na ten dɛ ala mago bɛ te la n'a bɛ turu a ka turu ni ala danɛ ye ani ala ɲɛtaga ye ni ala dɔn t'i la i te ala mago foyi t'i te la ala mago bɛ tentigi de la tentigi dusukun hasidi ka seli minɛ jamanji ka seli minɛ namaratɔ wane ka seli minɛ mɔgɔ fagala ka seli minɛ o tuma n'an ko an ka seli an tɛ jugu dɔ fara seli kan hali fɔlɔ kafiru bɛ jogo ko kalama jami kun b'u la u b'u yɛrɛ dɔn fɔlɔ kafiru bɛ gasi dɔn nka ka diinɛ dɔ kɛ ala tɔgɔ ye k'o diinɛ asili ye seli ye ko o diinɛ taala kɛ maa fa ni namara ye ani janfa ye bɛɛ y'a dɔn o nkalon diinɛ o tɛ ala ko ye ala k'an bɛ sɔn aw ma ala k'an sago k'an ɲɛ ala k'an diɲɛ ɲɛ ala k'an lahara ɲɛ an y'a ɲini ala fɛ ala ka diɲɛ nɔgɔya ye lahara gɛlɛya ala kana ɲɛ d'a kan an baden minnu fatura silamɛya tiɲɛ sira ala ka saya kuma lafiya ye an ka jamana ala k'a basigi ala k'a kisi ala k'an yɛrɛw taga ni imam ali yɛrɛ bonya ye a n'a hɔrɔma ye a n'a zuriya bɛɛ sallallahu alaihi wa sallam an bɛ dugawu ɲini silamɛw fɛ walasa ala k'an dɛmɛ ka baara in farifoli d'an ma n'o tɛ an balimakɛ ko nin baara in ko a ma nɔgɔ sabu diinɛ kɛlɛ yɛrɛ o tɛ ko nɔgɔ ye o lakaleli yɛrɛ k'o man ka kɛ komi fɛn tɔw lakaleli o gɛlɛya minnu b'a la an y'u ta wa an dalen b'a la ala bɛna an dɛmɛ fana ka baara in laban hɛrɛ la an y'a ɲini ala fɛ ala ka se d'an ma an ka laban hɛrɛ la sigiɲɔgɔn minnu bɛ ka lamɛnni kɛ u ka sow kɔnɔ ani mɔgɔ minnu bɛna wele jaabi ani mɔgɔ wɛrɛ minnu tulo b'a la ka fara arajow kan an ka foli b'u ye nin kɛnɛ in kan an ka dugawu b'u ye ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.